Sobra 44,000 nga mga kabataan ha Eastern Samar itong target itong Department of Health nga mabakunahan kontra itong tiplas ngan tiplas hangin. Iginlunsad kakulop dito habong Tuhan Dolores ang Regional Measles Rubella Supplemental Immunization Activity o MRCA ngan vitamin A supplementation o iton ligtas tigdas. Tuyo hini nga kampanya itong Department of Health nga mapakusog iton kahibaru iton publiko ngan maaghat iton mga kag-anak nga pabakunahan kontra tiplas ngan tiplas hangin iton ira mga kabataan nga naedad unom nga dahin 59 ka bulan. Pinaagi iton pagbakuna, matatagan hirahin proteksyon kontra hini nga sakit. Kung napapabayan kasi iton tiplas, pwede ini maging kausahin kamatay hiton bata. Sumala kan Dr. Exuperia Sabalberino, Regional Director hiton Department of Health Region 8, iton panbakuna in durungan nga binubuhat dinhi harihiyon 8 para magkamay-ada hin herd immunity, ini in para malikayan iton outbreak. Para maabot ini, kinahanglan mabakunahan ito 95% hiton target. Sanglit bisan kun ano pa man iton vaccination hiton bata bisan kun kompleto ini nabakunahan hadiri pala maiha, kinahanglan lagi hapon hira matagan hini nga bakuna kontra tiplas sugad man hiton vitamin A. We want a total community protection na lahat ng mga bata ay protektado at lahat walang naiiwanan. Pati ang aton mga hard to reach na mga barangays, makakadto talaga naton. Kaya ano nga kailangan natin protektaran hindi nga kabataan. Itong tipdas or tipgas, nakakamatay. So meaning, we want to prevent na diri kita nga may bata nga mamamatay agila waray na bakunahi kontra tipdas. Na diri kita iton nga record dinhi aton region or ilaw country in general. That is why we need to put all our efforts together to achieve a 95% coverage. Kun hadto damo ang mga ayat ilabi na nga damo nga kabataan ang diri na aabot yana mismo iton mga health workers in makadto ha mga tayaw nga mga lugar para masiguro nga kada bata nga kwalipikado in mababakunahan. Iton MRCA in binubuhat tikang kakulop nga dainihiton Agosto 31. Ini nga bakuna in 50 anyos na nga ginagamit didahiton National Immunization Program, sanglit sigurado nga epektibo ngan talwas ini gamiton. Gintagan doon naman ni Dr. Marian Isiderio iton Zero Missed Child, Zero Outbreak, kareg sidngon kun nga tanan iton bata mabakunahan waray mga outbreak nga mahinanabo hini nga sakit. Remember, our goal is not about the numbers and accomplishment. Our goal is zero missing children. Para, siring pa kanina ni Dr. Exo, may herd immunity and then there will be zero outbreaks. Important. Sanglit do nga hini iton iya pag-aghat iton mga health workers nga kinahanglan eksakto manggod iton ira datos. Panawagan naman nira ha mga kag-anak, mga guardians ngan nga da mismo iton komunidad nga magburublig para makabut iton mga katuyuanan hini nga kampanya. Nagpatapod din suporta hi Governor R.V. Evardone para hini nga aktibidad dungan ang pag-aghat iton mga kag-anak nga pabakunahan iton ira mga anak. Nagpatapod naman hi Dolores Mayor Zaldi Carpeso hinataas nga coverage iton panbakuna didto hiton iya bungko.